हजरत जी का जिस साल इंतकाल हुआ उससे एक साल पहले पड़ोस के इज्तिमा में 91 मुल्कों के लोग थे। 91 हम हजरत जी ने सारे पुरानों को जोड़ करके और লিখে দিয়েছেন যে এই পাঁচটা ইংরেজি মেয়াদ সাথীরা করবে। তার মধ্যে যে 2.5 ঘন্টার টিকিটটা 2.5 ঘন্টার মধ্যে কি করবে, তো বলে যে 2.5 ঘন্টার মধ্যে যেটা করবে সেটা হলো আমল, দাওয়াতের আমলকে জিন্দা করতে করতে নিজে ওই আমলের মধ্যে লাগবে। দাওয়াতের আমল কি? ইমানে কিনের দাওয়াত দেওয়া, আখলাকে সাথের দাওয়াত, ইবাদত বন্দেগীর দাওয়াত, দিনের জন্য কোরবানির দাওয়াত, এগুলো তার দাওয়াতের আমল। প্রত্যেক ঘরে যাতে দাওয়াতের মেহনতটা জিন্দা হয়ে অন্য শিখনেওয়ালা হয়ে যায়, সবার মধ্যে আল্লাহ ধ্যান পয়দা হয়ে যায়, বুঝলে আখলাক আছে, এখলাস আছে, নিজের জন্য জান্নাত কোরবানি করার জলপা পয়দা হয়। তো বলা যে এইভাবে প্রত্যেকটা ঘরের মধ্যে দাওয়াতের আমল চিন্তা হয়। তো বলে দাওয়াতের আমল চিন্তা করতে করতে নিজে ওই কাজের মধ্যে লাগা, এইটাই হলো 2.5 ঘন্টার ফিকিরের খোলা। इसकी तरकीब आसान हमारे बड़े फरमाते हैं। एक मस्जिद है, उसके अतराफ में 100 मकान और मस्जिद की जमात में आपके बीच क्या 5 जोड़ी बनाए और ये 100 मकान को अगर 5 जगह तकसीम करेंगे तो 20 मकान तुम्हें हर घर में ऐसी मेहनत से 20 मकान पर मेहनत करना बहुत आसान। दूसरे गज में एक साथ 4 साथी जो है अपना और साथियों से लेकर भी जाए, तो अगर ये एक बार आपने बनानी 6 महीने 7 भर के लिए, अब अगले दिन मशवरे में खाली कारगुजारी सुनना, भाई आपने कितनी मुलाकात है, कितने लोग तैयार हुए, और तो ये अगर इस तरकीब पर 2.5 घंटे अगर लगाएंगे तो मालूम हुआ कि एकदम काम में तो और हर घर में तालीम के हर चीज आगे बढ़ेगी। आपकी कारगुजारी है ना, कितने लोग जो है मसूल करते हैं, हर चीज दूना चौगुना हो जाएगी अगर इस तरकीब पर 2.5 घंटे लगाए। तो বলতে এখানে এই যে আমাদের যে 2.5 ঘন্টার ফিকিরের মধ্যে, তো 2.5 ঘন্টার ফিকিরের মধ্যে ছাত্রীরা মেহনতটা করবে। তো বলে যে একটা মহল্লার মধ্যে যদি ধরেন যে 100